हेलो किड्स, तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स। ये है हमारे कलर्स। सबसे पहले कलर नेम जान लेते हैं। ये है ब्लैक कलर, ये है येलो कलर, ये है रेड कलर, ये है ब्राउन कलर, ये है लाइट पिंक कलर, ये है डार्क पिंक कलर, ये है पर्पल कलर, ये है ऑरेंज कलर, ये है पैरेट कलर, ये है डार्क ब्लू कलर, ये है स्काई ब्लू कलर, ये है डार्क ग्रीन कलर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये है ए। I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? ये है बी। ये है सी। ये है डी। ये है ई। ये है एफ। Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? ये है जी। ये है एच। ये है आई। ये है जे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ये है के। and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? ये है एल। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I ये है एम। ABCs. Next time, won't you sing with me? ये है एन। A B C D E F G H I ये है ओ। Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next, ये है पी। sing with me. A B C D E F G H I J K L M N O P ये है क्यू। T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next, ये है आर। sing with me. ये है एस। ये है टी।
है यू। ABCD ये है वी। HIJK LMNOP QRS TUV WX Y and Z. Now I know my AB. ये है डब्ल्यू। Sing with me. A B C D E F G H I J K ये है एक्स। Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. ये है वाई। Next time won't you sing with me? ये है जेड। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़े अल्फ़ाबेट्स A to Z। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।